नमस्कार सांग मैंने मुकादमिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी अच्छी सांग मैंने आज समय एमती हो जापण जहाँ को साहाय्य करेंगे सी ही आम आपणकर पछरे आक्रमण कर आपन को आघात देवार प्रयास कर दुनिया रे सब संभव हो जहाँ असंभव अनुभव होता अतीत जमी आकाशर उच्चता को मापिबारे मनीष सक्षम होती जलर गभीरता को मापिबारे सक्षम होती किंतु जदि किसी अभाव रही जाइए मनीष सामना वाला मनीष को सम्मान देवा भूली जाइए ताको स्नेह प्रेम भल पाइबा देवा भूली जाइए घृणा अहंकार रे एते अंध हो जाइए कि आमे सामना वाला व्यक्ति को हीन मन करने आरंभ कर देछे सांग माने एई भावना एई हीन भाविबार भावना हमको अधपतन को नहीं जाउछि अधगतिर अधिकारी करूछि तेणु आमे जीवन रे सुखी होई पारुना है आम जीवन रु शांति हटि जाउछि जीवन रे जदि सुखी हेबार अछि और सम्मान पाइबार अछि ताले सर्वप्रथमे सामना वाला को सम्मान देबार अछि एवं तार सुखर भावना एई हृदय रे सृष्टि हेबार अछि एई कथा को गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे बुझिबार प्रयास करिबा समस्तंग भितरे किछि मूल्य अछि आखु बुझेबार सहाय्य करिबो एई सुंदर कहानी गोटे देश रे गोटे छोट छुआड़े थिला जिए निजर ट्यूशन पाई पछ साई को जाउथला दिने से ट्यूशन रो फेरिकी आसुथला हठात ता नजर पड़िला ता साई शेष रे गोटे नुआ दुकान टे खोलिछि आ दुकान टी पेट मान को बिक्री कर दुकानटे अच्छी सी देखिए बहुत खुशी होगा भाविला जा हो बढ़िया है आम साई लास्ट रे पेट को बिक्री कर गोटे दुकान आसला बहुत सुंदर सुंदर पप्पी गुड़िक से दुकान रे थिले से मानक देखी निजक अटकई पारा नहीं धीरे धीरे से दुकान पहाच को चढ़िला एवं से दुकानी को पचारा भाई ए दुकान रे जो पेट गुड़िक अच्छी बिक्री करा जाउछि कि दुकानी कहला हाँ बिक्री करा जाउछि पिलाटी पचारा गोटे गोटे पेट्रो केते दाम दुकानी जनक कहला ए दुकान रे जेतिकी पेट अच्छी अलग अलग प्रजातिर कुकुर पिला गुड़िक अछंती प्रत्येक कुकुर पिलार अलग अलग मूल्य रही 2000 रु आरंभ करी 15,000 20,000 पर्यंत कुकुर पिला अछंती तांको जाति प्रजाति अनुसार तांकर मूल्य रही अछि एहा सुनी पिलाटी सब कुकुरों को देखिला बहुत खुशी हैला ता पॉकेट रे हाथ मारिला ता पाखरे 100 टंका थिला 100 टंका को बाहर करी से दुकानी हाथ रे देला और कहला भाई ए 100 टंका रख मते किछि समय पय ए कुकुर पिला मानन संगे खेलिबा को दियो एहा सुनी दुकानी कहला ए 100 टंका तू रखे तते जेतले आवश्यक हम से खर्च करू खेलिबार कथा मु पैसा नेबी नहीं तू जदि खेलवाई चाहूँ जा खेले ताको पैसा दवा दरकार नहीं यह शुणी पिलाटी खुशी गला पैसा को निज पकेट रखिला एवं टिकी टिकी कुकुर पिला खेलवा लगिला खेलु खेलु ता नजर गोटे कुकुर पिला ऊपर पड़िला जी अन्य कुकुर पिला भली खेलु नथुला गोटे कोण रे चुपचाप सोईकी दुखी हेई बसीथिला एहा देखी पिलाटी दौड़ी दौड़ी दुकानी पाखक आसिला और कहला भाई एई कुकुर पिलाटी काहे एमती चुपचाप अलग रे सोईकी रहिछि सब कुकुर पिला भली काहे खेलु नहीं एहा सुनी दुकानी कहला से कुकुर पिलाटी रो गोड़ भांगी जाइछि से ठीक से चली पारु नहीं छोटे छोटे चलुछि सेथि पई सी कोण रे रहिछि का सह मिसी पारु नहीं एहा सुनी पिलाटीर मन दुख हैला सी कहला भाई से कुकुर पिलाटीर दाम केते जहार गोड़ भांगी जाइछि एहा सुनी दुकानी कहला तार कोन दाम हबो ताको किए किनिकी नबो तापय मु किछि दाम ही भाबिनी कारण से कहा पई आवश्यक ही हबो नहीं सी अदरकारी अटे एहा सुनी पिलार मन आहुरी दुख हैला सी कहला भाई मु सेई कुकुर पिला को नेबी जे कुकुर पिलार गोड़ भांगी जाइछि मते सेई कुकुर पिलाटी दरकार ता मूल्य कुह एहा सुनी से दुकानी कहला तो ताको नहीं कौन करिबू से तो सह खेली परिबो नहीं से दौड़ी परिबो नहीं ताको पोसी तू कौन लाभ पाइबू मु ता मूल्य भाबी नहीं सुनी पिलाटी पुणी थरे धीरे धीरे पहाच सब ओलेला घर को गला एवं तार जो कुंपी थिला ता गोलक थिला ताको भांगिला सेठी जेती की पैसा थिला सब को नहीं के से दुकानी पाखरे थोई देला आ कहला आपन को गणंतु अरे एथिरे जदी 2000 टंका
ଟଙ୍କାରୁ କିଛି କମ୍ ବି ହେଉଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପଇସା ନେଇକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୁକୁର ପିଲାଟି ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ଦୋକାନୀ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ପିଲାଟିକୁ, ବାପା ଦେଖ ସେ କୁକୁର ପିଲାକୁ ନେଇକି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତା ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଖେଳିପାରିବ, ନା ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବ, ନା ଘର ଜଗି ପାରିବ, ନା କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବ, ସେ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ନିଜ ପେଣ୍ଟକୁ ଟେକିଲା ଆଉ ତା ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖେଇଲା। ବାଁ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ରଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଲେଇ ହେଇଥିଲା, ପିଲାଟି ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର ବି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ତ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କେବେ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କୁକୁର ପିଲାକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହୁଛ, ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ, ଏ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିଛି ବି ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ସେଇ କୁକୁର ପିଲାକୁ ନେବି ହିଁ ନେବି। ଶୁଣି ଦୋକାନୀଟି ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁକୁର ପିଲାକୁ ତୁ ସେମିତି ଫ୍ରିରେ ନେଇଯା। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି କହିଲା, କାହିଁକି ନେବେ ନାହିଁ ପଇସା? ଯଦି ସବୁ କୁକୁର ପିଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କୁକୁର ପିଲାର କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ କୁକୁର ପିଲାଟିକୁ ନେବି। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ଦୋକାନୀଟି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଶିଖିପାରିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଜୀବ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ହୀନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ଗର୍ବ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଟି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କୁକୁର ପିଲାକୁ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର, ନିଜ କ୍ଷମତାର ଗର୍ବ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀନ କରିଥାଉ, ଦୁର୍ବଳ ଭାବିଥାଉ, ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପୋଷାକ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିଥିବେ। କେହି ଏଠି କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁ କି କେହି କାହାଠାରୁ ସାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଆମ ମନରେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ ହୀନ କରୁଛେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲାର କାହାଣୀ ନ ଜାଣି, ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନ ବୁଝି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଥାଉ, ରାଗି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରାଗିବାର, ବିରକ୍ତ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏହା ମଣିଷତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରିବା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ ଗୁଣ ରହିଅଛି, ସେଇ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ଅଛି, କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା କି ତା ପାଖରେ ଏହା ଅଭାବ ଅଛି, ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦରକାର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ कनेक्ट करदेव। ताहले मु रहिली सांगमाने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखु और बहुत खुशी रुहतु, कारण खुशी रहा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।